Again, good afternoon, no? It's really bad, no? It's not for fun for me, karon, no? So here, again, oxygen tank, no? The number 001, there you are. Ini, no? Again, so here, no? So ito, Ricardo, turning schedule. Napasalamat ko niya, kaya ako ng patient sa una, nga, karon 1 year and 2 months deteriorating man, no? Again, yung food, ano, so here, pagi ang food, ano, gusto ko nang ipaningkamutan mo na, grabe ko research ani ron, in which nga makuha ko ning iyang pagkaon nga dili na i-blender. So, i-blender niyang pagkaon, ha? Again, thank you. So, di ka ba taka na kay yung lisod na ginawa, no? Again, this is not lisod, you know? But here, no? Again, how many times mo miracle sakit-sakit mo, no? Discharge in hospital, but with oxygen tank or machine, no? By which cannot breathe without them, no? Pila na 2,800 per mahurot ni 1 day and a half. Okay? 1 day and a half. In the book, in the history, so here, no? Maglisod mga ginawa, imo na nung pa-exercise, ano na? Here, no? Again, mo na, sulog na. Again, no? Natuog, nag-oxygen. By which, kini, buhay pa man ni karon here, no? Na, kung saan nagibuhat niya, Arwen ergometer, by which stress test, ha? So here's Jumel, atong puning adto, mo na itong i-dedicate niya nga natay for rent, no? Adto siyang kuan, nga yung place nga, the whole community, sa Bagdos nga, mahealthy siguro, no? Ako ipakita, the proper training program, no? So here, pwede lagi mo sa dagat, pwede the one invented, no? By which karon I have no, nakuha man ako kong record, no? So here, again, this is criminality sa kong papa, o 30,000 sa una. By which may mabasa ko kong papa, mga readers, ani ko na digest, no? It's here, volume 10, this is Compton's Encyclopedia. Again, Encyclopedia. By which na, aanang po tagbuang ni, kinada ko tag encyclopedia, no? So there, again, para, H pagin, no? H, dairy, ang hearty, no? So karon na, kung saan kita nila, so here, Wikipedia. I'm going to educate sila Wikipedia because of the electronic millennium, mo na siya, encyclopedia, no? There, again, page document, no? Para see, there you are, Hearties, Pure Care, mo na nagkailami ni Sir Branson, no? Naraban na nagdili ba siya makuan, basta paghimo mo yung makasod mo. Then we are sciencestage.com, there you are, no? Update, report stage, again, puro ni mga scientists in the whole world, recognized by the United States of America, no? So there we are, no? Again, dili lagi na ilad, ako karon mo na po nila na kanan sa Facebook, by which, nga, bano na, here, again, antay mitso, no? Mo na, nihangyo ko niya, no? By which here, di naman recover, this is our 16th pronunciations, no? There, again, so here, ako nang ibang din, no? Again, mo ni ako nga, madali na lang, dili na ako daghang papel, kita ka last time, daghang papel, which my experience in here, and then, nanam ko din sa Wikipedia, no? Encyclopedia, here, again, human ako sa full record, no? Ang ako alang helping the community na ro, no? Helping the community, nga, mo-start ko, bahala ko, nagikuan, makastop, ani, no? Okay? Para na ginis makatauhan, no? Here, again, thank you, no? This is my buddy Arwin, para giniya Sir Branson, nanin mo kuan. Again, sige kong sulti, Vicente Soto, there you are. Again, sige kong sulti Sir Branson, by which nga ako ang mga loved ones, mga neighbors, no? Kay Philippines, nga nituo sila sa galactic space, no? Here lagi, again, natala, no? Experience. So, again, gigamit na ko ang pag-educate sa tao. Kaya, again, education, no? So, here, again, heart is at Gmail, no? Here, so, astronaut, there, no? Again, based on the munang gilabanan ko sa Harvard. I have 4 cases in them. Nga kada intellectual property, kalamin na ang ni abogado, the Google itself, no? And the Harvard pagipadadaan pag namoy likramo, i-fax or i-email dito sa ilaha pa sa Harvard Medical School and law, no? Again, anak ang ngingig ang Amerikano na itabangan from American Heart Association, British Heart Foundation, stress test, no? Again, mo si Cho nga naayuhan ni recover, but dili lagi magic, paningkamot and the trust and faith. Mo lagi ni ako usa lagi patient na ko ron si Cho ra, by which nga gipahimo ko sa akong master nga the proper training program nga para lagi sa kayuhan sa tanan, no? And be done there, no? San Miguelite lagi no, sa una, no? Here again, may bossing po Secretary of Tourism Joseph H. Durano karon, no? Then owner of Cebu Doctors, Miss Dr. Yong Sabal and Miss Duna Cruz, by which ihatag pag-isog magic word, congrats heart, world record again, naamoy 2% share by 2017 pa, no? Ako makuan kay aron makuan pagini nato proper pagini Arwin, by which did na ko ni hatag sa laing country kay 1 year and 7 months ko giyaan ribuang galuk-dulok do ato, no? Again, pobre ditaon ko, naputlan magimisuga na. Sa kuan telepono, by which nga wag suportahan ni, no? Bahala na. By which baka start lang ko ani kay na ako gipaabot yung checking mo kuan mo ko, no? Mo cleared karon, no? Or
ugma ba to nga gikan to sa freedom. Again, gikan to sa freedom nga 2 months to pay, by which nga ako mga neighbors ana pa maniwala, no. I'm really sorry sa neighbors gina kong duol. I stop, no, kay the ways ako nadunggan, gihimo nila ko para nila, no. But without the support and trust and faith, di man kita kaulos na kwarta kay mga no. Swear niya unique na ako mama, magit si pinangga ka ng princess na. There no, man si Jumel man atong iyahang place atong gamiton tulo ni siya kabuok aduha, no. The sad pa and Brupa, I hope sa Brupa pa no kay ato kamailin, and then start na nako karon is ba family of the patient. Again, family of the patient kay mapakita nako ninyo nga reality gini, no. Again, nga tama nga exercises here, no. Hearty Pure Care, welcome to Wikipedia. Again, yun na lagi nako Xerox mo to, abot ko nga gipangtangtan ako libro karon. Grabe naman sag Again, grabe na sag. Muna ni kuan ako nga God, ikaw nagibahala, no. Again, so here the program yan, humanin ako. Again, ikaw magdali, no. So here the time so muna saba kay ko sa una, bawits na ako sa patient nga saba ka sa di takatog, ma'am, pangita mo lain kay di mo maayo, no. Because no, education. And then mo lagi ni postan mo lang ko sa kataw, the whole world na lang spreading the good news. And then I would like to thank the Facebook again, Mark Zuckerberg. Sus ka na nagagabi nga ako lang i-block ta na, no. Iwad-on na akong Facebook by which ang naa diha ra akong friends, akong loved ones, no. Wala gina ang ubang country, wala gina diha kana lagi sila makakita by which naa diha ang pinakamasakit nga mga salita, no. Without support, without money, ganun mo Iran ka, ikuanan ka United Nations nga dili pasudlon ang mga things para makuan ka by which lagi how many times 1 year ka pinakaron. Then too much naman kayo about YouTube, Google, Freedom, Film Section, Zoom in the TV, with new, no, bago na itong kontrata, from London na po siya, YT Games, no, Network, and Rick Studio, the TV, from Frankfurt na siya, Europe po siya, by which ang ilahang kontrata is per month, 80% share, lifetime. Ano, no? So, pila nun sa kabuok, daghan na kayo sa, no? So, ato nang i-compute, again, mao nang akong gikuyawan, no? Malagi ni, di ko makasuway ko kadato kadiyot lang but mapatay ko mao nang ginaantan nila because the reality, no, kay kasabot man sila di ko musugot kay di makuha na akong Pilipino, no, by which lang ako labans di siguro Ginoo na ako pahukom mo, no. Again, so here, no, Hearty Pure Care, no, person, 10 pesos per porent, no, katuning sa porent ito, but sa family is free ni, again that's free, no. When you tambali dito maro, no, with account. Then the program sa katong porent is about nga 1 month program, there you are. Then 1 week and 2 weeks, 1 to 2 weeks is about 4 times a week. Okay? Then after 3 and 4 weeks, no? So twice a week na lang ta. Total 1 month. And we'll see in laboratory test. Pass ka, no? Together. Mo lagi na unya naghatag tag memorandum of agreement in which unsay happen nila dito sa ato pa-perform, pag-rent, ako manubag, no? Again, ako manubag. But after pod wala na happen, di na po ko manubag. Again, okay? Disgrasya rin ka, putna ako yung So here, again, to the whole Europe, to all the 230 countries, there, no? Again, Sinulog Festivals, no? Celebrate for 35 years, One Beat, One Dance, no? Stress test, no? From the Harvard, Hopkins, American, British Heart Foundation, Arwen Ergometer Forent, there you are, no? Date, before, and after, BP, by which, no? Nga makita na to nga inisunod ning mong kuan makahinay makagamay naman ni nga ma-maintain na nimo ang BP nga 120 kapin, that's normal na. Then we'll see in laboratory test, no, dili ako mo kuan, no. The training program is 1 hour twice a week, then 5 minutes every water station, by which ang sa whole hospital here it's British ya, American Harvard, no, ilahagi na mo nang nilaban ako sila, no. Okay, here is about ang ilahagi sa hospital, the rest is about 16 minutes ra, kay nga naman mukulaps ka ni, mo na grabe kong study ani research ani, no, mukulaps ka, no, from here, no, na okay, unsa may na that chest pain, difficulty of breathing, by which ako nang gisulbad, no, together with my experience, yeah, there you are. Again, I'm starting now for the episode 3, again, my training program is here, no, for episode 3, by which kulang ikaw naputlan na mig full, no. And nihangyo ta sa katawo nga kay nagpaabot lagi ta sa gihatag sa Freedom, please, no, taga PayPal gihatag lagi taon kay mo na akong ipaabot mo ni mo start nang ta ko sa akong friend, but family la sa akong nahon karon kay because of the expenses ni wa pa lagi na di na ko patuo sila og dili ma-receive ang money. Again, here anak kayo ni Pilipino by which who educated them, no? Again,
I'm really sorry di ako mahatag sa laing country, but ay ihatag ko ni Sir Branson. Again, si Sir Branson, by which nga, naaman po siya account sa sciencestage.com, napod siya sa Wikipedia, kay pinaka-billionaire in the whole world. Again, pinaka-billionaire in the whole world. Kasi iyang pag-success sa iyahang galactic, no? Mula kita to niya na disgrasya man, maybe, for me, lack of prayers na siguro, no? Kaya tungod sa kadato, magpunta sa tungod dato sa kuan, we're powerful, no? Muna yung kuan nakuha nga sa research, uy, dato na ka, na. Ikaw na maguwang, ikaw na tanan. You are God, no? Mao to sa unang gigamit di ko ng Hitler, no? Pobriha ang tao para ikaw may Ginoo. Again, dili ha. Kay wa pay taong patay, gibuhi sa tao, sa na God, no? Again,